Guys, for today's video, kinat ko yung ano guys, pipino. Tingnan nyo naman, parang ano guys, parang styrofoam guys. Tingnan nyo naman, oh. Di ba? Uy, parang styrofoam guys. Oo, kinat ko nga guys, promise. Parang styrofoam guys. Parang styro. Tingnan nyo naman guys. Ilang days ba para malanta yung ano, yung pipino, oh? Parang styrofoam guys. Dito ko lang sa inyo nabili ito guys, oh, parang styro. Parang styro guys. Parang styro, no? Parang styro, no? Oh, ito. Ito ha, ito. Tingnan nyo. Ko alam. Kung nakikita nyo. Parang styro, oh. Cut natin na. Parang styro guys, Pag lalong tumatagal to, styrofoam na to guys. Ang kulay niya guys, oh. Ko alam kung totoo ba to, hindi. Parang totoo ba o hindi? Parang styrofoam yung nabili kong pipino guys. Cucumber. Oh. Tatapon ko lang to guys.